بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. The month of Ramadan, in which the Quran descended, its guidance and direction for the people, and it contains clear criterion to judge between right and wrong. So, whosoever amongst you finds this month must fast for the whole month, and whoever is sick or on a journey and does not fast should keep the same number of fasts in other days. Allah wills ease upon you and does not will hardship for you. And ease is given so that you may complete the count of fasts and glorify Allah for having guided you, and somehow you are grateful. صدق الله العظيم.